बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक दुखी से शेर से आगाज़ करते हैं। हम दुनिया में दीवार ढूंढते हुए लोग, हम दुनिया में दीवार ढूंढते हुए लोग बरोज़े हश्र खुदा से लिपट कर रोएंगे। ये किसी दुखी शायर ने, पता नहीं आसपास के लोगों ने कितना जुल्म किया होता है। आम लोगों के जुल्म का इंसान इतना बुरा नहीं बनाता जितना उसको अपने करीबी लोग। आपने अगर गौर किया हो तो हम दुनिया में दीवार ढूंढते हुए लोग, इसका मतलब है इतनी महरूमी थी कि इन जिंदा लोगों में से कोई कंधा बनने पे भी तैयार नहीं था कि जिस पे इंसान सर रख के रो सके। एक तो वो दीवार गिरिया है ना, जो मस्जिद अक्सर में है यहूदियों की, उस दीवार के साथ लग के वो रोते हैं। तो इसी तौर पे शायर ये कहता है कि हम दुनिया में ऐसे बदकिस्मत हैं कि रोने के लिए भी दीवारें ढूंढते रहे, और इतनी महरूमी है कि जब अल्लाह के पास जाएंगे तो उसे लिपट कर रोएंगे कि सर आपके बंदों ने, लोगों ने कितना हम पे जुल्म किया। तो जो जुल्म करते हैं कभी वो भी सोच लिया करें कि अल्लाह के बंदों, दूसरों के दिलों से खेलते हुए, उनकी ज़िंदगियों से खेलते हुए, उनके इमोशन से और उनके ख्यालों से और उनके ख्वाबों से कभी आपकी जो शिकायत लग गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। कलीम शेख कहते हैं, सर मैं इंडिया से हूँ, आपकी बातें हमेशा सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं। और सैयदा नाज़िमा वो कहती हैं, मैं जो अपनी बेटियों के लिए आपके कोर्सेज लेना चाहती हूँ, मैं इंडिया से हूँ, क्या करूँ? तो सैयदा नाज़िमा, पहली बात तो ये है कि इंडिया और कश्मीर वाले, इनके लिए यूँ समझें कि अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से गिफ्ट होंगे। आप अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर हमें कर दीजिए और हम आपको ये गिफ्ट कर देंगे। वो इंडिया के लोग या कश्मीर के जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, अलबत्ता उन पे फीस लागू होगी। और अच्छा जी, सलमा अजीज़ कहती है, सर अगर इंसान की अपनी इज्जत ना हो तो फिर किसी और से इज्जत नहीं करवाई जा सकती, कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदा अपनी इज्जत ना करता हो वो किसी से करवा भी नहीं सकता। ओके जनाब, हम आपकी बात मान लेते हैं। साइमा वकास ने कहा है कि सर मेरी सास बहुत अच्छी है और मैं तो अपनी माँ के साथ साथ अपनी सास के बिना भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। वाजिबा बेटा, बहुत खुश रहिए। नौरीन जैस कहती हैं कि सच बता देना चाहिए, मेरी नंद का मसला था कि वो माँ नहीं बन सकती थी, मेरी सास ने छुपा कर शादी कर दी और कुछ महीनों में वो ख़त्म हो गई। बेटा ये जो झूठ है, ये जानबूझ के किया जाए या सोच समझ के, दोनों सूरतों में इसका नुकसान हो जाता है, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है। सास जैसी भी इतनी बुरी भी नहीं होती कि अपनी औलाद का भला ना चाहे, नहीं ऐसा नहीं है। ये यास्मीन क्वेश्चन है बेटा, वो औलाद के हवाले से तो सोचती ही नहीं है सास। सास हमेशा अपनी अथॉरिटी के हवाले से सोचती है। तो जहाँ जैसे कहते हैं ना कि जो ज़्यादा दौलत हो तो यूज़ ऑफ, जो इस तरह की दौलत का दिखावा करने वाले हैं उसे वल्गर यूज़ कहा जाता है। इसी तौर पे पाकिस्तान में जो सासें हैं, दे वल्गर यूज़ ऑफ देयर पावर। अपने बेटे को, बेटा द्वारा कुछ नहीं सकता ना, तो उसके सामने, उसकी एब्सेंस में वो दूसरों की बच्चियों के साथ जितनी ज़्यादती करती हैं, जितना उनके साथ बुरा सलूक करती हैं। मैं तो अब कभी कभी बच्चों को, जब ये मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो कहता हूँ कि अपनी माँ और बाप का शुरू से माइंड मेकअप करें। वो कहते हैं ना, लड़की वो लेके आनी जो घर के सारे काम संभाले। तो बेटा अब वक्त बदल रहा है, घर के कामों के लिए माइयाँ हैं, घर के कामों के लिए खानसामे हैं, घर के कामों के लिए बैटमैन हैं। बीवियाँ ज़िंदगी का साथी बनाइए, बीवियों को अपनी राहत का, खुशी का साथी बनाइए। और आप उनको एक घटिया दर्जा दे के वहाँ रखना चाहोगे तो आपके बच्चे भी एक माई के बच्चे ही होंगे, वो किसी पढ़ी लिखे, रीजनेबल और विजनरी खातून के बच्चे तो नहीं हो सकते। क्योंकि जो सलूक उसके साथ रवा रखा जाएगा, जिस तर्ज़-ए-अमल के साथ वो गुजरेगी और सहेगी और रोएगी, तो उसके बाद आप उससे तवक्को ये रखो कि वो आपकी औलाद को आलीशान तरह की तरबियत दे। तो वो नफ़रत तो सिखा सकती है, रोना धोना सिखा सकती है, अपनी मजलूमियत और वो बेच सकती है,
لیکن ان کو اچھے انسان بنانے کا جو بڑا کام ہے. یہ نبیلہ نے کہا کہ سر میرے دانت خراب ہے میں کیا کروں, میرے بچے تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ. ہاں ایک چوائس اور بھی ہے, یہ لاہور میں جہاں داتا دربار کے قریب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گندے مندے سے لوگ, انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ بھی دھوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہفتوں سے, وہ بٹھا کے فٹ پاتھ پہ منہ کھول کے تو وہ زمبور سے جبورے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں, اسے دانت کھینچ کے داڑھے بھی نکال دیتے ہیں, دانت بھی نکال دیتے ہیں, سجا بتائیں کھبا نکال دیں گے. تو وہ سستے ہوتے ہیں, پر اس کے بعد ہیپاٹائٹس ہونا واجب ہو جاتا ہے. جس طرح کی گندگی پتہ نہیں لوگ کیسے یہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا جی, عائشہ کہتی ہیں کہ جن کی انگلی نہیں ہے بہت چانسز ہیں کہ ان کے بچوں میں سے کسی کی انگلی نہ ہو. نہیں بیٹا, یہ مرد کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, عورت کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا, یعنی ہوا ہو تو ہو سکتا ہے, پر میرا مشاہدہ یا میرا مطالعہ ایسا نہیں ہے. اوکے, اگر معاشرے کی آپ دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے دردوں کو سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے اتنی آسانی کا باعث ہے کہ بہت سی چیزیں ہم نے آپ سے یاسمین کوثر ہیں. اور اچھا جی, ایک بہت اچھا آیا, السلام علیکم محترم, I have completed both courses, Adorable Girl and Communication Skills. Alhamdulillah, I hope Adorable Girl will enhance my inner and outer beauty, inshallah. I highly recommend this course to teenagers and elder girls. Please, mothers, take it. Seriously, it's very useful for you. This period of life is so sensitive. Decisions taken in this time highly affect the next life. If you really want to make your daughter آنکھوں کا تارا, تو تب اس کو یہ کورس ضرور کروائیے. Second course is also productive. One, practically I really enjoyed powerful words during whole courses. Your words hold power to secure tightly important lessons in my mind. Or may Allah grant you a big reward here and hereafter. Lastly, اچھا ہیئر کا مطلب دنیا, ہیئر آفٹر مطلب آخرت. Lastly, I would like to say these courses are life changing. یہ ہیں ہدا شفیع, بیٹا بہت شکریہ. اللہ نے آپ کے دل کو اچھا بنایا اور اچھے لفظوں کی آپ نے قدر کی, اور قدر ہمیشہ تب زیادہ فیل ہوتی ہے جب آپ کی زندگی کی خوبصورتی کو وہ بڑھاتی ہے, آپ کی زندگی کو جاذبیت میں اضافہ اور ہوتی ہے, جو سمجھیں انہینس ہوتی ہے. اڈوربل گرل جب ہم نے پہلی دفعہ بنایا تب یہ اندازہ نہیں تھا. میں کوشش کرتا رہا کئی ہفتے کہ انسانی تاریخ میں 2-2.5 ہزار سالوں میں جو لڑکیوں میں خوبیاں ڈھونڈی جاتی رہی مختلف تہذیبوں میں, ظاہر ہے عام طور پہ ہمیں تو شکلوں کا اندازہ ہے نا, کلوپیٹرا کا بھی اس کی آنکھوں کا, سرمے کا اور شکلوں کا, لیکن صرف شکلیں, یہ ملکہ حسن بننے کے بعد بھی کیا ساری عمر صبح دوپہر شام ان کے گھروں میں بیڈ روم, ان کے گھروں میں کچن, ان کے گھروں میں باتھ روم, ان کے گھروں میں مہمان نہیں ہوتے, ان کے گھروں میں بچے نہیں ہوتے, پوری زندگی تو عام انسانوں جیسی ہوتی ہے. تو خوبصورتی تو ایک چھوٹا سا پیکج ہوتا ہے, پر باقی جو خوبصورتی آپ کو اڈوریبل بناتی ہے وہ آپ کا طرز عمل ہے, وہ آپ کے کوئی 20 پہلو ہیں جو ہم نے ان کورسز میں ڈسکس کیے تھے. جن بچیوں نے یہ چنے اور یہ جو 14 اگست والی آفر کو قبول کیا, ان کی ضرورت سے اتنی محبت اور اتنی ڈھیروں دعائیں آ رہی ہیں. ایک اور جو اچھا پہلو مجھے اس میں لگا کہ بوائز نے خاص طور پہ انہوں نے کمیونیکیشن سکلز والے کورسز لیے, باڈی لینگویج والے کورسز لیے, جانیے خود کو مانیے خود کو, اور جو وننگ ایٹیٹیوڈ والا, جن بچوں میں خاص طور پہ کمی تھی اعتماد کی یا شائع تھے, ان کو میں نے بطور خاص ریکمینڈ کیا تھا کہ سیکنڈ کورس آپ کا وننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. دیٹس ویری ویری افیکٹو اینڈ امیزنگ کورس, جس کو بنا کے آپ کو بہت راحت اور خود, چونکہ وہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا کورس تھا, اس میں کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے, پر پریکٹیکلی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ کون ہیں یوتھ میں اور بڑے کہ جو وننگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے دل پذیر ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور کامیابی کی ہائٹ پہ جا کے بیٹھتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس کی لذت لیتے ہیں, اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.